गुड इवनिंग जी। आज चीफ मिनिस्टर पंजाब मियां शहबाज शरीफ आए हैं, फैमिली को विजिट किया है, उनको तसल्ली दी है और फिर एक उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट का भी ऐलान किया है। वो कोई 10 मिलियन रुपीज है और 10 एकड़ जमीन का भी ऐलान किया है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये एक अच्छा स्टेप है कि चले फाइनेंशियल सपोर्ट का। और दूसरा, हम गवर्नमेंट से जो किसी हद तक सेटिस्फाइड है वो ये है कि जो पुलिस कारकर्दगी है इस केस में पर्टिकुलरली वो कदरे बेहतर है। हमने खुद देखा है कि वो पुलिस जो है वो बड़ी एक्टिवली जो कल्प्रिट्स हैं, जो मुलजम हैं, उनको पकड़ रही है। और जितने वो नज़दीकी गांव है वो सारे सब घरों को ताले लगे, लोग भाग के चले गए हैं। तो इसके बावजूद उन्होंने तकरीबन 50 के करीब अरेस्ट कर लिए हैं और इनका जिस्मानी रिमांड भी उन्होंने 14 दिन का लिया है। और 4 जो मुलजिम हैं उनको जुडिशल कर दिया है, जेल भेज दिया गया है। तो एफआईआर की जो वर्डिंग है वो भी मैंने पढ़ी है, बड़ा अच्छी एफआईआर तैयार की है। हालांकि इसका कंप्लेनेंट जो है वो खुद स्टेट बनी है और मोहम्मद अली एसआई जो है इसका कंप्लेनेंट है। तो स्टेट कंप्लेनेंट बन के इतनी अच्छी एफआईआर जो वर्डिंग के हिसाब से और फिर जो उसके सेक्शन है, दफात हैं, वो बड़े ठीक लगाई हैं। 7 ये भी लगाया जो कि दहशत गर्दी को अट्रैक्ट करता है। तो उम्मीद है कि ये जो मेन मुलजमान हैं जिन्होंने ये इतना बड़ा सानिया जो है जिन्होंने किया है उनको सजा इस में ज़रूर मिलेगी। तो इस लिहाज से हम गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड हैं। बाकी जहाँ तक सवाल है फैमिली का, वो तो अब एक ऐसा साना हुआ है जिस पे हर कोई जो है वो इसको बुरा कह रहा है और हर कोई रो रहा है और कोई भी इसको अच्छा नहीं कह रहा। वो खला तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन ये है कम से कम गवर्नमेंट जब ये एक्शन लेगी और ये जो मुलजमान हैं इनको करार वाकई सज़ा दिलवाएगी तो आइंदा के लिए जो इस तरह के इंसिडेंट हैं वो कदरे ना होने की गुंजाइश होगी। जो क्रिश्चियन है वो तो नॉर्मल अपना वहाँ पे रह रहे हैं, कोई सच इश। बाकी मुस्लिम जो इर्द गिर्द के गांव के लोग हैं वो सारे भाग गए हैं। अब जो क्योंकि वो अपने दूर दूर रिश्तेदारों के पास भाग गए हैं, तो पहले गांव में औरतें थी उनकी। अब जो पुलिस ने शुरू किया है कि औरतों को पकड़ें, ताकि औरतें पकड़ी जाएंगी तो फिर वो खुद ही उनके जो आदमी हैं वो खुद आएंगे और इस तरह उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। तो ये नया है। अब वहां से पहले तो औरतें घरों में मौजूद थी, ये मुस्लिम जो हैं, लेकिन अब वो औरतें भी वहां से भाग गई और तकरीबन गांव जो है वो सब गांव जो नजदीकी हैं उनको ताले लगे हुए हैं। तो एफआईआर में जो नामजद हैं मेन मुलजम वो 7 हैं। फिर जो दूसरे हैं नामजद एफआईआर में जो है वो कोई 53 के करीब है। तो इस तरह जो नामजद एफआईआर में है वो कुछ 60 के करीब बनते हैं। तो ये जो 7 हैं पहले नामजद किए गए उनको तो करार वाकया जो है वो सजाए मौत के जुमरे में आएगी और मेरे जो एफआईआर को देख के मुझे लगता है कि वाकई उनको सजाए मौत मिलेगी। बाकी जो 53 हैं उनको भी मैक्सिमम सजा मिलेगी। और इस तरह जब जो एफआईआर के मुताबिक उन्होंने कहा कि 500-600 लोग थे, तो 500-600 उन्होंने पूरे करने हैं। तो 500-600 जो है उनको भी सजा मिलेगी, लेकिन उनको वो डेथ जो पनिशमेंट है उसमें तो नहीं आएगा, लेकिन उनको भी जो कुछ ईयर जो है वो अब कोर्ट की मर्जी है, वो उनको भी सजा मिलेगी। तो इस तरह एक जो है सजा का जो है मेरे हिसाब से वो इस तरह होगा। ये केस तो उन्होंने बनाया तो ब्लास्फेमी का ही है, लेकिन ये क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये जी एफआईआर में भी यही लिखा है कि ये औरत है शमा, उस पर यह इल्जाम था कि उसने कोई पेपर जलाए हैं।
تو پیپر چلانے کا جو وہ بلیسفیمی کے زمرے میں آتا ہے، لیکن کیونکہ پیپر ہیں یہ وہ 295C میں نہیں فال کرتا، یہ 295B میں آتا ہے. جب 295C کا مسئلہ ہو تو پھر زیادہ جو ہے ایجیٹیشن ہوتی ہے ان کی طرف سے، جس طرح ساون کے کیس میں ہوا وغیرہ وغیرہ. تو اس میں کیونکہ وہ پیپروں کا معاملہ، اور پھر سب کو پتا کہ پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو اس طرح اس میں وہ ایجیٹیشن سامنے آنے کی مجھے کوئی توقع نہیں نظر آتی. ہاں ویسے انڈیویجول پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ ہو، اس کے لیے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو پھر ظاہری بات ہے، یہ لوگ سٹرونگ ہے، ان کے مطلب یہ پریشر بلڈ اپ اپنا کریں گے، فیملی پہ بھی کریں گے، ان کو ڈرائیں گے بھی، دمکائیں گے بھی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کورٹس تک بھی اپنا پریشر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کریں. تو یہ چانسز ہیں کہ یہ پریشر جو ہے وہ اپنا بلڈ اپ کریں گے. اب فیملی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو وہ شمع تھی وائف شہزاد کی، وہ تھی لاہور کی آنے والی، وہ اس کے بچے جو ہے وہ اس کی جو سسٹر تھی شمع کی، وہ اپنے پاس لے گئی ہیں. مطلب جو اس کا شمع کا فادر ہے انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. تو یہ جو فیملی ان کے شہزاد کے بھائی ہیں، یہ کلارک آباد میں، کیونکہ ان کا ایک بھائی تھا، یہ ادھر ہیں. اس طرح یہ فیملی جو ہے ڈیوائڈ ہے، ایک ادھر ہے اور یہ جو شمع کی طرف سے وہ لاہور میں ہے. اصل میں دیکھیں وٹنس کی جہاں تک بات ہے، 3 بھائیوں کو وٹنس انہوں نے بنا لیا ہے. تو میرا خیال ہے انف ہے، جتنی زیادہ وٹنس بنائیں گے، جب کراس ہوگا تو پھر پرابلم ہی ہوگی نا. کراس ہوگا وٹنس کے آپس میں، وہ اگر بیانات نہ ملے، تو اس لیے 3 ہی وٹنس انف ہے. باقی وہ پولیس والے وٹنس جو ہیں وہ بھی ان کی بھی ویلڈ، کیونکہ انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ سے، جب سرکار اسٹیٹ جو ہے وٹنس ہوتی ہے اور کمپلیننٹ ہوتی ہے، وہ اپنی اسٹیٹمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹتی، وہ ایسا ہی آنی ہوتی. تو وہ بھی ہیں، پھر یہ 3 بھائی انہوں نے انکلوڈ کر دی. میرا خیال ہے انف ہے. تو وہ کوئی ایسا کوئی اتنا ضروری نہیں کہ ان کو وٹنس کے طور پہ ضروری لیا جائے تو پھر اس کیس اسٹرانگ ہوگا. ویسے بھی کیس اسٹرانگ ہی بنتا ہے. یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو لا ہے اور ان کا مس یوز جو ہے پاکستان میں ڈیفینیٹلی ہے، جس سے جو ایک انسیکیور ہونے کا احساس جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی میں جو ہے وہ دن بدن اس طرح کے حادثات سے، واقعات سے جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو میرا یہی ہے کہ آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں، تاکہ یہ جو لا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ بلیسفیمی کے لا، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو کسی بھی کرسچن یا نان مسلم پہ تو اپلیکیبل ہونے نہیں چاہیے. تو یہ بنانے کا مقصد پھر ان کو پرسیکیوٹ کرنا ہے، ان کو انڈر پریشر کرنا ہے. تو اس طرح میں یہی کہنا چاہوں گا سب کو کہ اس پہ زور دے کہ اس کو ختم کیا جائے.